Today is December 22 and we're here out to Laag the Parentals. It's Parentals Day. Sunod na si Elise, Fiona, si Jello. Ilaag sa ang parents. Yeah, Parents Day. Nananawagan po ako na sana si JR ay umamot! Hello guys. Hi. Hello, I'm with my sister. Please introduce yourself. What's your pangalan? Hi, I'm Franz and I'm 9 years older. Say mo? Or 6 years older? Oh, but I look older. She's older than me, but I look older. Tala mo sa lag. Maho, di mo na. Ate, di mo na. Kambal. Ang kambal. Imagine. Kaedad niya, mas tangkad man pod ko, so. So, Papa. Amen. That's long kayo. Thank you, Max. Our lunch. Say thank you to our sponsor. Say thank you, JR. Ikaw. Thank you, JR. Ay, nalagi. Salamat. Panarin niya na. Generous ka, young brother. Thank you. To JR. Our sponsor for today is JR. Thank you so much. Thank you so much. Walang mga bayad sa bubulo. Magdag ito jogging anak pa, dili pwedeng bili. Required na gin mo ni Mama. Sana na ba? Family ka, ate Gani. pa, Diana. Papag mama na apil. Ni apil din sa lag 3K ran. Family edition. Ay, napaya. Ay, sige. Sino ka dyan pa? Okay ra. Nakay gusto lain i-try or ganahan ka na. Kantag medyas ito man. Paris na niya. Okay. Patanggali na lang sticker. Gabot ka Fiona isa ra. Fiona, tanawa saan maog saan pa, oh. Fiona, tanawa saan maog saan pa. Ano kaan maan pa. Imo ha, Santa Claus hat lang, ha? Ibay man na mo kaan maog kaan pa. Kuya, niya, oy. Nag-offer siya ng coffee. Dala ko coffee. Ay, yo, siyon sa may gusto. Basta gusto ko magkape. Ay, kanay mo. Sige po.
Landers. There. Ang ningod pag ako ko. Matutag landmark. Bunta ka dito. Yes. Mag-Landers me today. Ay, utang. Ayan, mag-Landers me today. With mother. Kaya ako naman na i-card. So, isa pala mong card. So, si Ate Red. Si mother-in-law maka-offline. Si Papa. Thank you sa mga sponsors today. Shout out to JR. And Ate Pa for the card. Charot lang. And shout out to Kay Kenneth for the tubio. Direito bilan, no? So, let's go.